सलाम अलैकुम दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में अचानक आते हैं और चंद ही लम्हों में ऐसे करीब हो जाते हैं जैसे सदियों का रिश्ता हो, और फिर कुछ लोग जितना भी आप इन्हें समझने की कोशिश करें वो हमेशा आपसे दूर ही रहते हैं। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई ऐसा राज छुपा है जो आपकी सोच से भी कहीं ज़्यादा गहरा है? हकीकत ये है कि हर इंसान एक ख़ास तवानाई लेकर पैदा होता है, और जब दो तवानाइयाँ आपस में मिलती हैं तो या तो एक नाकाबिले यकीन कशिश पैदा होती है या फिर एक ऐसा तसादुम जो दिलों को तोड़ कर रख देता है। आपने खुद भी महसूस किया होगा कि कुछ लोगों के साथ बैठते ही सुकून मिलता है, बातें ख़त्म ही नहीं होती, और कुछ लोगों के साथ चंद लम्हे गुजारना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन सबसे हैरान कुन बात यह है कि बाज़ औक़ात जिन लोगों की तरफ हम सबसे ज़्यादा खिंचे चले जाते हैं वही लोग हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बन जाते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? कौन सी ताकत है जो ये तय करती है कि कौन सा रिश्ता जन्नत बनेगा और कौन सा जहन्नुम? आज हम खोलने जा रहे हैं इल्म नजूम के वो राज जो बताते हैं कि कौन सा बुर्ज किस बुर्ज के बगैर अधूरा है, और कौन सा ताल्लुक़ चाहे जितना भी खूबसूरत लगे आखिरकार टूटने के लिए ही बनता है। तारुफ। इल्म नजूम के मुताबिक हर बुर्ज की अपनी तवानाई, मिजाज और फितरत होती है। कुछ बुर्ज एक दूसरे को मुकम्मल करते हैं जबकि कुछ एक दूसरे के लिए आजमाइश बन जाते हैं। आज हम जानेंगे कि कौन सा बुर्ज किस बुर्ज के बगैर नहीं रह सकता और किस बुर्ज से दूर रहना ही बेहतर है। हमल, एरीज, आग का तूफान। बुर्ज हमल वालों की बेहतरीन जोड़ी बुर्ज असद यानी ल्यू और बुर्ज कौस सैगिटेरियस से होती है। इसकी वजह ये तीनों अंसर आग के बुर्ज हैं और एक दूसरे की तवानाई को बढ़ाते हैं। हमल का बदतरीन ताल्लुक बुर्ज सरतान यानी कैंसर, बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न और बुर्ज हौत पाइसिस से होता है। ख़ास राज, हमल को आज़ादी चाहिए और ये पानी या ज़मीन के बुर्जों की पाबंदी बर्दाश्त नहीं करता। बुर्ज सौर, टॉरस, मजबूत और वफादार। बुर्ज सौर की बेहतरीन जोड़ी बुर्ज सुम्बला यानी विर्गो और जद्दी कैप्रिकॉर्न से होती है। बुर्ज सौर का बदतरीन ताल्लुक बुर्ज जौज़ा जेमिनाई, बुर्ज दिलो एक्वेरियस और बुर्ज असद लीव से होता है। ख़ास राज, बुर्ज सौर सुकून चाहता है जबकि बुर्ज जौज़ा दिलो और असद वाले लोग इन्हें बेचैन रखते हैं। जौज़ा जेमिनाई दोहरी शख्सियत। बुर्ज जौज़ा का बेहतरीन ताल्लुक बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा, बुर्ज दिलो एक्वेरियस से होता है। बुर्ज जौज़ा का बदतरीन ताल्लुक बुर्ज अकरब, स्कॉर्पियो, बुर्ज हौत, पाइसिस से है। ख़ास राज, बुर्ज जौज़ा को ज़हनी हम आहंगी चाहिए, बुर्ज अकरब और हौत की जज्बाती शिद्दत इन्हें भगा देती है। बुर्ज सरतान कैंसर, जज्बात का समंदर। बुर्ज सरतान की बेहतरीन जोड़ी बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो और हौत पाइसिस हैं। सरतान का बदतरीन ताल्लुक बुर्ज हमल एरीज से और बुर्ज मीज़ान लिब्रा से होता है। ख़ास राज, बुर्ज सरतान को मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ चाहिए होता है जबकि हमल की सख्ती और बुर्ज मीज़ान की मनमानियाँ बुर्ज सरतान वालों को तोड़ देती है। बुर्ज असद, ल्यू, बादशाह। बुर्ज असद की बेहतरीन जोड़ी बुर्ज हमल यानी एरीज के साथ और बुर्ज कौस सैगिटेरियस के साथ होती है। बुर्ज असद का बदतरीन ताल्लुक बुर्ज सौर, टॉरस और बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो के साथ होता है। ख़ास राज, बुर्ज असद को इज़्ज़त और सरदारी चाहिए और जो इन्हें ना दे वो इनके दिल से निकल जाता है। बुर्ज सुम्बला विर्गो, कमाल पसंद। बुर्ज सुम्बला की बेहतरीन जोड़ी बुर्ज सौर, टॉरस और बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न के साथ होती है। बुर्ज सुम्बला का बदतरीन ताल्लुक बुर्ज जौज़ा जेमिनाई और बुर्ज कौस सैगिटेरियस के साथ होता है। ख़ास राज, बुर्ज सुम्बला के लोग तरतीब चाहते हैं जबकि जौज़ा वालों की बेतरतीबी और कौस की हुक्मरानी इन्हें परेशान करती है जिसके सबब ताल्लुक का खात्मा हो जाता है। बुर्ज मीज़ान लिब्रा, तवाज़ुन का मालिक। बुर्ज मीज़ान की बेहतरीन जोड़ी बुर्ज जौज़ा जेमिनाई और बुर्ज दिलो एक्वेरियस से रहती है। बुर्ज मीज़ान का बदतरीन ताल्लुक बुर्ज सरतान कैंसर और बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न से होता है। ख़ास राज,
برج میزان کو خوبصورتی اور سکون چاہیے، برج سرطان کا جذباتی ڈرامہ انہیں تھکا دیتا ہے اور برج جدی کی سستی اور سیاست انہیں بددل بنا دیتی ہے۔ برج عقرب اسکارپیو رازوں کا بادشاہ، برج عقرب کی بہترین جوڑی برج سرطان کینسر سے اور برج حوت پائسس سے ہوتی ہے۔ برج عقرب کا بدترین تعلق برج جوزا جیمنائی اور برج اسد لیو سے ہوتا ہے۔ خاص راز، برج عقرب جذبات اور گہرائی چاہتا ہے، سطحی لوگ اسے بالکل برداشت نہیں ہوتے۔ برج قوس سیگیٹیریس آزاد روح، برج قوس کی بہترین جوڑی برج حمل ایریز سے اور برج اسد لیو سے ہوتی ہے۔ برج قوس کا بدترین تعلق برج سنبلہ ورگو اور برج حوت پائسس سے ہوتا ہے۔ خاص راز، برج قوس کو آزادی چاہیے، کسی بھی قسم کی پابندی ان کے لیے قید ہے۔ یہی وجہ ہے کہ برج سنبلہ اور حوت سے اس کی بالکل نہیں بنتی۔ برج جدی کیپریکارن محنتی اور سنجیدہ، برج جدی کی بہترین جوڑی برج ثور ٹورس سے اور برج سنبلہ ورگو سے ہوتی ہے۔ برج جدی کا بدترین تعلق برج حمل ایریز اور برج میزان لبرا سے ہوتا ہے۔ خاص راز، برج جدی حقیقت پسند ہوتا ہے، خوابوں میں رہنے والوں سے دور رہتا ہے اور عیش و عشرت ناپسند کرتا ہے۔ برج دلو ایکوریس انوکھا اور باغی، برج دلو کی بہترین جوڑی برج جوزا جیمنائی سے اور برج میزان لبرا سے ہوتی ہے۔ برج دلو کا بدترین تعلق برج ثور ٹورس اور برج عقرب اسکارپیو سے ہوتا ہے۔ خاص راز، برج دلو کو آزادی اور نیاپن چاہیے، روایتی لوگوں میں یہ خود کو قیدی سمجھتے ہیں۔ برج حوت پائسس خوابوں کی دنیا، برج حوت کی بہترین جوڑی برج سرطان کینسر سے اور برج عقرب اسکارپیو سے ہوتی ہے۔ برج حوت کا بدترین تعلق برج جوزا جیمنائی اور برج قوس سیگیٹیریس سے ہوتا ہے۔ خاص راز، برج حوت جذباتی ہے، سرد مزاج اور بے حس لوگ انہیں توڑ دیتے ہیں۔ حیران کن سچ، کچھ برج ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہیں، جیسے سرطان عقرب کے بنا ادھورا ہے اور ان میں گہری محبت ہوتی ہے۔ حمل اسد کے بنا ادھورا ہوتا ہے، یہ طاقتور جوڑی کہلاتی ہے۔ جوزا میزان کے بنا ادھورا ہوتا ہے، ان میں ذہنی ہم آہنگی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اختتامیہ، علم نجوم کے مطابق کچھ جوڑیاں ایسی ہیں جو سدا کامیاب رہتی ہیں اور کچھ ایسی جو کبھی کامیاب نہیں ہوتی، چاہے کتنی ہی کوشش کر لیں۔ یاد رکھیں، ستارے ہمیں راستہ دکھاتے ہیں، تقدیر نہیں لکھتے۔ اصل طاقت آپ کے فیصلوں میں ہے، لیکن اگر آپ نے اپنے برج کے صحیح ساتھی کو پہچان لیا تو یقیناً زندگی جنت بن سکتی ہے۔ ہمارے چینل سنگ ستارے ود حسن الوی کے ساتھ جڑے رہیے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارا چینل لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیا کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اس طرح کی دیگر معلوماتی اور روحانی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل لائک اور سبسکرائب کریں۔ زندگی کے تمام امور میں بہترین علمی رہنمائی کے لیے ہمارا رابطہ حسن الوی 0331 9128 133 0333 33 00913۔ اب آپ ہم سے بذریعہ واٹس ایپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔